ايش مثل ماما يوسي أنا حلوة حلوة ماما شيلك يلا مامي ودي يلا حبيبي هاش ماما تودي هذني عصير هواي ها ماما خالتي دخل ديدي أبوي فرشم أنا وين هو بعيد هو لا وين هو قاعد لا لارا
하마트로 바뀐 건데.
हाँ ये तो भेज देंगे। سويتي؟ لا صبتي. شربتي شوربتك؟ ايه.
근데 어째서 그때가 떠오를까? 도망가자. 역당으로 잡히면 상체로 사지가 직접 죽일 거야. 각오했어. 낙당하던 그 얼굴이. 종로 말입니까? 무고와 백성입니다. 길동을 자처했다는 그 또한 길동이다.